Di ba? Ano ulam nyo? Kabatiti puki-puki. May konting utong. Wish ko magka-boyfriend ko niya. Ayun yung ninang niya. Kapatito, so nandadati for you. Lumpa diddy. If you are wise, you'll listen to me. Dito kami sa may souvenir shop. Mas mura daw dito. Sabi ni Kuya. Yung kabatiti, ma'am, yun po yung opo. Eh, ito, si ano? Yung poki-poki po yung talong. Yung talong po. Ah, talong siya. Opo, pero yung luto niya lang po na luto lang po yan. Oh, very nice. Yung utong po, yun po yung kwan. Ano na yan? Sitaw, ma'am. Utong. Tsaka yung pugi-pugis kasi, ma'am, yung kwan yun. Itutuno pa yung talong, tsaka mo ididikdik. Tsaka yung pirito. Ah, tortang talong. Diba? Ano ulam nyo? Kabatiti puki-puki. May konting utong.